Amis auditeurs de Radio M, صباح الخير عليكم. Bonjour à tout le monde, aficionados de Marana Saktin et de Radio M aussi. مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم, Algériens, Tunisiens, Marocains, كاع le Maghreb uni. كاين يتبعونا من المغرب ومن تونس aussi. شهرزاد عمروش, صباح الخير عليك. صباح النور، مساء الخير حمزة، مساء الخير على كامل المتابعين اللي راهم يتابعوا فينا كما قلت حمزة في كل الوطن المغرب العربي وكامل الدول الأخرى خارج الجزائر. Donc après le numéro d'hier qui était le numéro 34, je crois qu'on a fait une petite comparaison بين الجزائر وتونس en termes de في محاربة الكوفيد. البارح le premier ministère ou le gouvernement de Tebboune et de Djerrat ont décidé d'autres décisions complémentaires suite à la réunion avec le Haut Conseil de sécurité. وش ما هي استنتاجات هذا اللقاء العاجل؟ قررت الحكومة تطبيق حجر منزلي جزئي على جميع الولايات خلال يومي العيد، وسيتم تطبيق الإجراء من الساعة 1 زوالا إلى غاية 7 صباحا من اليوم التالي. Et on peut rajouter à ça la non-circulation des voitures, يعني السيارات لا تسركلوا لا كيفاش يقولوا لا تسركلوا لا تسير، ما كاش سير السيارات، ما تمشيش السيارات ممنوع من باتا خارج الولايات وداخلها أيضا. Donc voilà, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. العيد كيفاش حتجوزوا العيد وين تقدروا تلحقوا jusqu'où irez-vous sans voiture في المغافرة. On sait que ça va être délicat. Qu'est-ce que vous pensez de ce confinement partiel? Je sais pas de quelle nature on peut le qualifier. Ça sera ça un peu le sujet d'aujourd'hui. Oui, شهرزاد. من قرارات الحكومة أيضا إلزامية حمل القناع الواقي في كل الظروف وحمله في الفضاءات العمومية والمغلقة أو المفتوحة كالمتاجر الكبرى، الأسواق، المقابر، والممتنعين عن حمل القناع سيتم معاقبتهم. أيضا الحكومة ترخص بفتح متاجر البيع بالجملة والتجزئة للأقمشة وورشات الخياطة لإنتاج الأقنعة. Oui, pour encourager la production de masques grand public. Donc voilà, 021 78 24 45 021 78 45 عيطونا وقولوا لنا qu'est-ce que vous pensez de cette décision. Est-ce que كنتوا تستناو فيها ما كنتوش تستناو فيها؟ Est-ce que خرجت عليكم؟ Est-ce que vous êtes voulez vous rebeller par rapport à ça, même si voilà, c'est pas le sujet, on veut pas se rebeller, mais déjà مع روحكم est-ce que ça vous fait rebeller? كاين بزاف اللي ما حملوش يعني ils pensent que c'est une décision qui n'est pas j'ai pas envie de la qualifier, mais d'après les شفت les réseaux c'est une décision stupide quoi. هذا واش قريت انا شفت طرفين من هاد لا ديسيزيون ولا من هاد القرار. شفت الناس اللي قالوا هذا قرار مليح اللي كانوا موافقين 100%، وكاين ناس آخرين اللي قال لك راك تقطع عليهم هذاك الحاجه اللي كاين، راك تقطعها عليهم. علاش سياره ما تقدرش تمشي الوغ كي كاين اجراءات واحده اخرى اللي راهي عادي واللي تسمح للسياره تمشي، مثلا كيما لي ستاسيون تاع نفط. فوالا من بين التناقضات اللي شفناها في هذه الحكايه. Le Premier ministère dit que voilà, il n'y a pas de circulation de voitures. En même temps, Naftal تقول لك بلي les stations d'essence محلولين. Donc welcome to Algeria. Bienvenue dans la nouvelle Algérie et on lance le bulletin d'information de شهرزاد عمروش. طولنا شويه اليوم. مرحبا بكم متابعينا مجددا في الموجز الإخباري لظاهرة اليوم. البداية بالصحة، حيث سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 6 وفيات جديدة بفيروس كوفيد-19 وإصابة 176 حالة مؤكدة خلال 24 ساعة الأخيرة، وبهذا فقد ارتفع إجمالي وفيات الجزائر من الوباء إلى 561 ضحية، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 7377 حالة مؤكدة، وبلغ إجمالي المتعافين من الوباء 3746 حالة. في خبر آخر، أجلت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة النظر في استئناف أمر رفض الإفراج عن الصحفي خالد الدراني مدير موقع كازبا تريبون والتي كانت مبرمجة اليوم.
ستستفيد الجزائر من مساعدة مالية بقيمة 2 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المساهمة في محاربة وباء كورونا والتخفيف من تأثيره على المجتمع الجزائري، وذلك حسب بيان صادر عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر. وفي آخر خبر، كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره محمد طارق بالعريبي اليوم أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني أمام المكتتبين لسحب شهادات التخصيص منتصف جوان المقبل، وطالب المكتتبين باحترامهم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا. بهذا الخبر أختم معكم الموجز الإخباري لنهار اليوم. Rouge, j'ai pas de retour, c'est bon. Merci Charles pour le bulletin d'information. Donc voilà, en gros, confinement في العيد من الوحدة ل7 تاع الصباح. Port de la Kmama, arrête. Le port de la bavette est obligatoire aujourd'hui et لو كان ما الكمامة تاعك يعني مخالفة ينفذها رياض محرز. وعندنا أول مكالمة هاتفية لنهار اليوم. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, Hamza. Comment ça va, docteur, la base? Bonjour, Radio M, à vos téléspectateurs. Ça va très bien. Alhamdulillah. Merci d'être avec nous, docteur Fad Sabhiya. Vous vouliez, c'était prévu quand vous êtes hier pour parler justement du sujet d'hier, hein, du coup la Tunisie, la comparaison entre la Tunisie et l'Algérie. Est-ce que c'est toujours de ça que vous voulez parler, dont vous voulez parler? Pardon. Tout à fait. Bah écoutez, je vais vous parler rapidement de votre sujet d'aujourd'hui pour continuer dans votre lignée. D'accord. Par rapport à l'Aïd et la manœuvre instaurée. Oui. Vous avez très bien introduit le sujet. Il y a des gens pour et il y a des gens contre. Oui. Moi, ce que je pense, c'est-à-dire que par rapport à cette crise actuelle, on n'a pas vraiment les outils pour répondre à la crise et à la pathologie. Et donc, on a tendance à vouloir la prudence. Et ça va vers une tendance prudente. Donc, je ne vois pas pourquoi je serais forcément contre. D'accord. Donc, ça, c'est pour commencer avec votre sujet d'aujourd'hui. D'accord. Mais il y en a qui disent qu'il fallait faire un confinement total, complet, les 2 jours à 2 mois, soit ou la complètement, puisqu'il s'agit de responsabilités individuelles et collectives, ça va forcément passer par ça. Soit tu nous fais confiance, et là je parle du gouvernement, hein, soit voilà, ma cache confiance. C'est-à-dire que je vous parle à froid, j'ai aucune décision à prendre, j'ai à plaire à personne, mais j'imagine que dans ce métier qui est la politique, il faut concilier ce qu'on a avec les données et c'est parfois très difficile. Dire aux gens ne sortez pas du tout dans l'Aïd, je ne sais pas s'ils accepteraient, je ne sais pas si ça ferait une intifada, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, appeler à plus de prudence, et je pense que c'est raisonnable et j'appelle aussi à mon humble niveau aux gens d'un peu plus de prudence et puis à ne pas le prendre comme une privation de leur liberté, mais plutôt comme une ta grand-mère ou éventuellement tu es contaminé, tu pourras la contaminer et c'est comme ça, il faut juste le voir comme ça. Oui, bien sûr. Moi, de toute façon, je suis complètement contre je suis contre catégoriquement, quoi. Je suis ravi. On n'a pas vraiment les données pour se positionner, mais c'est de la prudence simple là. Exactement, oui. Voilà. Ok, merci docteur. Ou par rapport à hier. Voilà. Oui. Par rapport au sujet d'hier, que j'ai trouvé vraiment très épineux. D'habitude, vous êtes un peu plus sceptique sur l'information, vous évitez le clickbait. Exactement. Mais là, ce que vous avez proposé comme comparaison directe entre la Tunisie et l'Algérie, est-ce qu'elle a mieux fait ou est-ce qu'on a mieux fait? Je ne sais pas si on peut se positionner aussi facilement et dire que la Tunisie, parce qu'elle a eu moins de cas, a mieux fait que l'Algérie. Il y a un certain nombre de manœuvres qui ont été déployées, certes, et il faut les encourager, surtout chez nous aussi. Mais après, on peut dire aussi que le Botswana a mieux fait que la France ou que l'Italie, ou alors que le Mali a mieux fait que la Suisse, à titre d'exemple. Et ça, c'est un parallèle entre corrélation et causalité. Des fois,
je m'excuse pour ceux qui nous écoutent de Tunisie, mais par chauvinisme, faire des parallèles des fois, et surtout par rapport à la corrélation entre niveau socio-culturel et la région, moi je trouve pas du tout ce parallèle pertinent. D'accord. Et s'il y a quelqu'un qui pense que on a à croire ça ou alors à savoir ça, qu'il le publie et sera critiqué par ses pairs de façon Je comprends, oui. scientifique, rigoureuse, mais de faire le parallèle directement et de le dire à la radio, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est-à-dire que je trouve pas ça pertinent. Mais j'appelle à la prudence. Et dans ce sens, j'invite vos téléspectateurs à aller voir l'affaire Sokal, ce qu'on appelle l'affaire Sokal. Sokal, vous savez, c'est un physicien qui, à un moment donné, publié dans une revue, parce qu'il en avait marre de ces théoriciens qui font des théories sur tout et sans donner derrière, et qui a publié dans une revue sociale un texte qui va, c'est-à-dire dans leur ligne éditoriale, où il a transformé un petit peu la physique pour en faire, pour la rendre au service d'une idéologie. D'accord. Lui, il a fait un canular et il l'a tout de suite dénoncé. Le fait qu'il ait été publié. Et il a donné un titre grotesque vers une herméneutique transformatrice de la gravitation quantique. Et il flattait le sens de cette revue sociale. Et il a été malheureusement publié. Bon, il a été très décrié. La méthode, peut-être que personne ne la cautionnerait parce que c'est une revue qui essaie de faire son mieux. Mais en tout cas, c'est pour dire que parfois, pour servir une idéologie, on est prêt à des raccourcis, aux chiffres tout ce qu'on veut et ça peut être dangereux. On a tendance à faire des raccourcis, mais hier on a essayé de traiter. Certes, il y avait quelques raccourcis, bien sûr, parce que voilà, comme vous avez dit, on peut comparer la France et le Mali. Le Mali qui a lancé une campagne, un Malien, une bavette. Ils sont très à cheval dans leur. Tout à fait, non, c'est pas pour. Oui. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire, c'est pas pour dire que le Mali fait moins bien. Le Mali peut faire très bien aussi. La Suisse peut faire très bien. Mais aujourd'hui, à l'état actuel des choses, on n'a aucun élément qui nous permette, soit d'un point de vue ethnique, culturel ou socio-culturel, ou alors géographique, ou alors par rapport aux manœuvres qu'on a fait, de dire lui, il a fait que lui. La France, on voit la France rabâcher tous les jours dans leur journal télévisé. À France 24, ITélé, ils font que ça. Ils font que de la précaution. Mais n'empêche qu'ils ont une explosion de cas. C'est vrai. Il y a Vous dites qu'il y a beaucoup trop d'éléments pour pouvoir comparer comme ça, simplement. Il n'y a pas assez, justement. On n'a pas assez d'éléments. On n'a pas assez d'éléments pour faire des comparaisons. Et non, il y a beaucoup quelqu'un pense qu'il a assez d'éléments, qu'il le publie. Et qu'il le publie, qu'on le lise et qu'il soit critiqué dans son domaine par ses pairs. Et comme ça, on pourra faire avancer la chose. Peut-être que c'est très pertinent ce que vous avez dit. Peut-être qu'il y a des corrélations et des causalités. Mais il ne faut pas les confondre, il ne faut pas les dire avant de travailler dessus. Et moi, moi le premier, j'ai dit beaucoup de conneries. C'est-à-dire, je fais l'amour à la personne. C'est juste que j'appelle à la prudence parce que je suis conscient que faire des parallèles qui sont parfois infondés, peut faire une petite panique sociale, peut faire que les gens il y a un peu d'autoflagellation pour reprendre le barah qu'elle a dit. Exactement. Il y a un peu de ça. Et il faut pas virer de ça. Il faut rester. La science, vous savez, elle fait plaisir à personne. Ni à l'opposant, ni à personne. La science, elle est tranchée. Si on arrive à être tranché, on fait de la science. Si on essaye de se faire des choses, des raccourcis, on fait plus de la science. Oui. Nous, on a essayé justement d'éviter l'autoflagellation et on a donné la parole aux gens. C'était pas une étude empirique, scientifique, et des résultats très très sûrs. Donc voilà, c'était pas du tout le but de l'émission. C'était juste une comparaison innocente, comme j'avais dit hier, qui nous permettrait peut-être d'y voir un peu plus clair, c'est tout. Vous savez, je vous le dis à vous sur votre antenne, à la balle que c'est la première fois que mon téléphone et j'appelle une radio. Et je vous dis ça nous flatte. Parce que je sais que derrière, il n'y a pas de volonté, comme vous dites, c'est-à-dire d'autoflagellation peut-être, ou il n'y a pas d'idéologie cachée derrière. Pas du tout. Mais simplement, c'est-à-dire c'est ce qui règne et vous êtes d'accord avec moi. Je suis d'accord avec ce que vous dites à côté par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a des gens contre. Et ce qui règne, c'est cette et je vous
on a un excellent article sur Reuters qui parle de cette speed science et qui fait que à la base, on ne sait plus comment lire les gens qui écrivent. On ne sait plus du tout comment les lire et on ne sait plus différencier leurs croyances personnelles de ce qu'ils savent. Quand on se positionne comme agent d'autorité, comme blouse blanche ou comme on propose ce qu'on sait, on propose pas ce qu'on croit. C'est vrai. Et après, si on propose ce qu'on croit avec notre monde d'autorité, eh ben ça devient un petit peu malhonnête parce que les gens ne savent pas ce que vous croyez, ce que vous savez. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Dans ce sens-là. Merci beaucoup. Saïd comme à vous et à vos téléspectateurs. Merci. Inch'Allah. Voilà. J'espère que ça ne sera pas une recrudescence de la pathologie de l'Aïd et j'espère que les gens garderont en tête les manœuvres barrières, les mesures barrières et voilà. C'est indispensable. C'est tout ce qu'on a à dire. Oui. Merci de le rappeler, docteur. Vous aussi. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup, docteur. Donc voilà, on revient un peu au sujet تاع اليوم. شهرزاد عاودي ذكرينا السوجي تاع اليوم s'il te plaît. احنا طرحنا سؤال كيفاش رايحين نجوزوا العيد ولا كيفاش وشحال رايحين تمشوا من كيلومتر في يوم العيد. درنا سونداج. اسكو vous allez utiliser الرول مات. درنا سونداج في لاباج تاعنا فيسبوك نحن نقراها برك اسمحوا لي. بون سونداج يقول شحال راك واجدين تمشيو يوم العيد، شحال من كيلومتر؟ كاين 2 كيلومتر، 5 كيلومتر، 2 كيلومتر، 5 كيلومتر، 10 كيلومتر ولا 15 كيلومتر. لا العدو الريفي سي كوا ما كاش سيارات دونك فوالا حبيت نعرفوا الناس ترياطلون. ربما عندهم اقارب تاعهم شويه بعاد على حساب البعد والقرب تاع الاقارب. سي فغي وين راكو رايحين نهار العيد؟ سي سا لا كيسيون. كي تنوضوا الصباح واش راح ديروا؟ اسكو تخرجوا en sachant que il y a pas de voiture, bon les stations d'essence محلولين donc مليحه. امينه يقول لي نشرب قهوه ديريكت مي تحوس قهوه مفتوحه. سي فغي يحلوا القهوه نهار العيد. جو بونس با اون فيرا ما كاش تصريح من او قرار يقول باللي فتح المقاهي. شفنا وشنو الحاجات اللي مرخصه انها تفتح. وي فوالا 021 78 24 45 نديروا اول فاصل موسيقي نحن نسمعوا مع زهير بهاوي واقيلا. زهير بهاوي جو كوني با باردون. سي ماروكان. اكسكوز موا زهير. نعود بكم من جديد في استوديو مارانا ساكتين. كنا نسمعوا اسمه السيد زهير بهاوي في بهاوي هو مغربي. زهير بهاوي dans une reprise de البيضة مون امور تاع الشاب حسني المرحوم حسني. avec nous سيد علي من وهران. سيد علي السلام عليكم. ورحمة الله. صباح الخير حمزة. صباح الخير خويا العزيز واش راك؟ كي صباح صافا لاباس؟ والله الحمد لله في نعمة لاباس. صباح الخير عليكم. صباح الخير على كاع ليكيب تاع راديو ام. بارك الله فيك سيد علي خونا. انا جيت ندخل على معليش على السوجي تاع البارح برك. نعم تفضل. السوجي تاع البارح على لا ديفيرونس بيننا وبين الشقيقات تونس. نعم. في هذا الكوفيد هذا فيها بزاف امور الاختلاف في المنظومه الصحيه بين الجزائر وتونس. وراك تشوف اللي الجزائريين راهم يحجوا في العيادات تاع تونس. في ديفيرونس بين المنظومه الصحيه. صح كاين ثاني اختلاف في الواقع السياسي بين البلدين. بالطبع هما ديجا راهم في ديمقراطيه وراهم في مسار صحيح. وي. اما الجزائر راك تعرف ديكتاتوريه المقيته. نعم وكل يوم يعني خاوتنا يدخلوا الحباس وسورتو تاع الحراك. دروك تشوف باش باسكو هذا المرض راه وباء عالمي. نعم. باش الناس كاع تحارب فيه بالتضامن بين السلطه والشعب تاعها. وحنا مازال هنا يتبعوا في لي ديتيني في اللي يهضر في اللي يحتج في الطبيب في ناشط الحراك يعني شباب صغار في مقتبل العمر. هذا والله العظيم لا تخليك حاير. والله تخليك حاير. الناس قاعده تتضامن بينا باش تتواجه الوباء وحنا ياك تعرف والله غير صح يدكوا فيهم الحباس. والله لا شيء عيب. والله شيء مقرف.
مسيو سيدالي، نسقسيوك اليوم على موضوع اليوم إذا حبيت تشارك معنا. وش رأيك في القرارات الأخيرة اللي دارتها الحكومة حول تقصير الحجر الصحي من الساعة 1 إلى الساعة 7 صباحا، وأيضا ما كاش سير السيارات؟ هي القرارات احنا عرفناها منذ بداية الوباء، هذا قرارات عشوائية في تخبط. هي كانت من أحسن في الاجتماع مجلس الأمن كان يتخذ إجراءات أكثر جرأة وأكثر واقعية مهما كان، وما خلاو مجلس اتخذوا قرارات من بعد كي شافوا الضغط الشارع وشافوا الناس تهضر بالغير مفهوم هذا اللي كتموه، عاودوا ولا المجلس العالي هذا تاع الصحة هذا باش عاد اتخذ إجراءات كي دايرين من الوحدة للسبعة تاع العشية. انا والله ماني فاهم الى الصباح تدور الكورونا ولا ما تدورش. لا خاصة ما كاش سيارات برا، يعني ما كاش نقدروش نروحوا السيارات كما قال حمزة. الى تدير الى تمنع السيارات ومن بعد يجي من النفط يقول لك باللي رانا ما نخدموا، رانا موفرين البنزين وهذيك. هنا تعرف باللي ما قلنا برك انت عليها الشعب ما راش كيشوف ما كاش تسير من جهه الحكومه. صح، الشعب ثاني ما يكونش يدخل في استهزاء هو ثاني بلا ما يفيق. صح. صح ولا غير صح؟ قلنا برك مسيو سيد علي ونح تجوز العيد مثلا، انت نهار تاع العيد كيش راح تجوزوا؟ كما العاده احنا هذا زعما ماشي جديد هذا تعمل وحده الحجر الصحي من وحده 7 العشاء. احنا تعرفي العيد كونفينمون بلا وباء. صح. ما نبوجيوش زاد هذا الوباء هذيك هي واحد كيما يضربها من الجول سيدي علي جينا هذا مكان. وشابين نقول لكم بون كوراج. ميرسي سيدي علي، وصحة عيدكم والله يرفع علينا هذا البلاء. امين يا رب جماعه. عيدك مبارك ليك وكل عائله. عايشكم يعطيك الصحه سيدي علي، شكرا جزيلا خويا حمزه، بارك الله فيك، بون كوراج. وانا قارعوا في الجديد تاع اخونا خالد درارني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سيدي علي، ونلتقوا ان شاء الله عن قريب في مناسبه اخرى ان شاء الله. بارك الله فيكم، نهاركم مبروك. صحه سيدي علي، مع السلامه. كيما الاخ سيدي علي فوالا يتروف cette décision bizarre. كاين اللي يقول لك ديسيزيون مليحه من حقهم ثاني. انتوما وشنو هو الراي تاعكم؟ قولوا لنا في 021 78 24 45. عندنا ثاني يعني في اللايف فيسبوك تاعنا كاين عباد يكتبوا لنا و يدون جوستومون لور افي par rapport à cette question. عندنا سهيله الزروقي qui nous dit l'Algérie n'est pas en mesure d'affronter une recrudescence de la pandémie. عندنا فريدة حروش تاني qui nous dit nous n'irons nulle part, on reste chez nous, une petite assiette de gâteau, un bon café, un bon couscous. وصحة فطوركم وصحة عيدكم à tous. Donc voilà, les gens je crois pas qu'ils puissent يعني trop bouger puisqu'ils peuvent pas aller super loin. يعني انت كي تخرج من الدار الصباح شكون راح تروح تشوف تولي قبل الوحده صافي كومبليكي. وثاني من القرارات اللي كاين انك تقول ولا تطالب الناس كامل بارتداء الكمامات، وعلى بالنا كما على بالنا كامل بلي ما كاش وفره في الكمامات. وايضا وفي نفس الوقت سبحان الله الدوله كيفاش تعطيك قرارات تقول لك يفتحوا المتاجر الاقمشه باش الناس يشجعوا كما قلنا الصناعه المحليه تاع الاقمشه ولا الخياطين يقدروا يخيطوا الكمامات. فشويه هنا ثاني والمشكل انه غرامه ماليه اللي ما يرتديش كمامه. تما دان كوتي كان واحد يروح يشري ما يقدرش يشري تما كيفاش. تما الدوله تما الغوفرنمون يعترف باللي ما كاش اسيت كمامات اون لو سي توس. ان ميم طون يعني كاين اون ميزور ريستريكتيف اي كومون دي كريميناليزونت لو كان ما تلبسش لا بافيت. سي فوالا سي ان بو بيزار كوا. عندنا واسمو الاذاعه الجزائريه لا انونسي صباح باللي قطاع الصناعات التقليديه ينتج ما بين 200,000 و 250,000 كمامه يوميا. دونك اون سو مومون جو سي با وين راهم والله شخصيا يوميا شحال يوميا ما بين 200,000 و 250,000 كمامه. والرقم مرشح ليصل لمرحله اولى الى في مرحله اولى الى 500,000 يوميا في وقت يبقى مجهول. دونك فوالا سا سي وزير ثاني السياحه والصناعه التقليديه مرموري كي اوسي انونسي سا. دونك فوالا جو سي با كاين دول المجاورات تنتج يوميا بالملايين ماشي فقط بالمئات الف.
Oui, donc voilà, Mermouri, il était invité de la rédaction Sabah, la chaîne 1, la radio algérienne. Et donc, قال لك التكافل ب 9700 مواطن ليس بالامر الهين هذوما يعني ceux qui ont été touchés bien sûr hein. Voilà, après il a parlé justement de توفير هذوما بين 200 و 250 الف كمامه يوميا qui est produite tous les jours. Voilà, il faudra suivre cette affaire hein, parce 250 ألف شحال رانا تعداد الناس التعداد السكاني تاع الجزائر راهو ببري 45 45 مليون يقارب 45 مليون وايضا كاين مناطق نائيه نظن ما حش يلحقوها الكمامات نظن ماذا بينا يعني نتلاقاو اتصالات ويحكوا لنا ويقولوا لنا كيفاش هي الاوضاع عندهم exactement oui pour l'instant حنا نشوفوا الدومين اسوسياتيف يعني العباد لي بارتيكولي كيما المراه تاع خطره ما سميناهاش اللي جابتنا يعني بدرا شفنا اللي الكمامات تاعها عامله بالبيت خياطه حنا نشوفوا هاد لي زينيسياتيف فرانشمون 200,000 و 250,000 كمامه جو اون با فيو نراهم انا كنت رحت فيريفيت اسكو لي زاتولي دو كونفيكسيون ولا الخياطه اسكو يخدموا تاع القبام يخدموا ان بو بارتو سي فري كو عاودوا حلوا مي فوالا il faudra revoir la production تاع الكمامات جوستومون نروحوا نزيدوا نسمعوا مقطع موسيقي ونعاودوا نوري لكم قناوه ديفوزيون جو بونس ça reste dans le Gnawi mais pas ça sera pas Gnawa diffusion. Soul King. Ah Soul King, un remix de Soul King. Cause you are the only one. The only one. مرحبا بكم من جديد احباؤنا اصدقاؤنا اخواننا واخواتنا في مرانا ساكتين استوديو راديو ام. هذه لا صونري هذه نورمالمون الارم هذه ماشي صونري خوت نوضنا الصباح. معنا صديق من وهران. بونجور صديق. صحة رمضانكم. الله يسلمك صحة رمضانك خويا العزيز. صحة عيدك avant l'heure bien sûr. Oui, c'est le débat d'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est ça? C'est le débat d'aujourd'hui et je sens une pointe d'ironie dans ce que tu dis. Non, je pense pas. Peut-être que je cherche l'ironie, mais je l'ai pas encore trouvé. أنا نعطيها لك الكرارس ما يمشوش في الولايات ولي ستاسيون ديسونس محلولين. Oui, c'est bon. C'est déjà que c'est vrai qu'il y a eu l'info hier que le confinement allait être à partir de 13h. Oui. Bon, j'ai compris que le corona est de la glace matinée, donc il y a ça c'est nouveau, je savais pas. En vrai, je sais pas, ils ont arrêté les voitures, les motos, c'est ce que j'ai compris. Oui. Bon, les vélos, ça reste possible. Ce qui est pas logique dans le sens où déjà dans les wilayas, par exemple, si on veut aller voir quelqu'un à l'Aïd ou non, bon, tout dépend de comment quelqu'un veut vivre l'Aïd avec le corona, mais il n'y a pas de voiture, pas de moto. Alors pourquoi dire qu'on peut sortir? Les magasins seront fermés. Pourquoi dire qu'on peut sortir de 7h à 13h? Je trouve que c'est inutile. Oui, donc نكملوها directement خلاص. Ouais, ça c'est mon avis. Je trouve que c'est inutile. Pas de voiture, pas de transport en commun, pas de moto. À part le vélo, je pense que c'est pas interdit le vélo par contre. Ils n'ont pas interdit le vélo. Après 13h, je crois que ça sera interdit. Oui, après 13h. Non, je parle de la matinée. Maintenant, oui, c'est compliqué pour les gens qui veulent se déplacer, pour les gens qui veulent aller voir leur famille. Après, voilà, il y a du pour et du contre. C'est-à-dire, oui, c'est vrai que les gens qui voudront se déplacer, ça sera un peu compliqué pour eux. En même temps, il y a le confinement, il y a cette pandémie-là. Je pense que... Je sais pas, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise mesure, hein? Parce que dans la logique, elle est bonne. Oui. Mais après, dans la forme, je la trouve critiquable, voilà. D'accord. Oui. C'est ça mon avis. Parce que, ok, mettre un confinement comme ça, de 13h à 7h du matin, ok. Mais pourquoi arrêter les voitures dans ça? Arrêter les voitures باينه باش ما نديروش دو لونغ ديستانس باش ما نروحوش نغافروا. انا جوبونس خلاونا ديك لا فيناتر تاع الصباح غير باش نشرو نقضيو عفايس. Oui, mais dans la logique, ils sont fermés, les magasins sont fermés. Qu'est-ce que tu vas acheter? Les magasins sont fermés. Dans la forme, c'est pas logique. Dans la forme, c'est pas logique. L'idée est peut-être bonne pour éviter, parce que chacun de nous
va essayer, va faire l'effort d'aller voir les membres de sa famille. Mais je pense pas, la forme, je pense pas que ça soit la bonne forme. Je pense qu'ils auraient dû faire, Ouais, ils auraient c'est vrai, dû c'est une bonne laisser question, comme, cette comme maintenant, c'est-à-dire les gens pourraient se déplacer. Généralement, fait l'Aïd, c'est pas les gens ne vont pas sortir autant, c'est juste qu'ils vont voir leur famille et tout. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les gens sont en train de voir leur famille, hein, c'est pas, En ce moment même, quoi. ouais, c'est pas ça le souci. C'est ça que je dis que sur la forme, c'est pas très logique. Après, l'idée, en général, elle est bonne, je veux dire. Oui. Est-ce que les commerces vont ouvrir ou pas صباح العيد? C'est ça la Pardon? question. Est-ce que les commerces vont ouvrir صباح العيد ou pas? C'est ça la question. Parce que s'ils n'ouvrent pas, يعني, on n'aura plus aucune raison de garder ce confinement, dès le confinement total ou خلاص. Oui, après, bon, je pense au plan légal, les boulangeries et tout sont obligés d'ouvrir. Oui. Je pense au plan légal, mais généralement, c'est pas respecté parce que, voilà, tout le monde a Aïd. Hmm. Donc, je sais pas, sur la forme, je sais pas. Moi, je suis pour le confinement. Hmm. Après, vous voyez, c'est compliqué de se déplacer maintenant, même de changer de wilaya pour les gens qui veulent rentrer sur Alger. Bon, moi, je suis à Oran, je suis d'Alger, mais j'habite à Oran. Oui. Donc, pour les gens qui veulent rentrer sur Alger pour l'Aïd ou là pour, ça sera compliqué. Après, juste 2 jours, je veux dire, bon, les gens pourront se déplacer juste après, hein, c'est pas. Est-ce que justement, est-ce que parce qu'on est justement confiné, interdit de quitter le territoire, hein, le territoire local, est-ce que tu penses pas qu'après ça, il y aura un boom en fait? Tu vois, où les gens ils vont s'agglutiner de façon plus importante et du coup plus dangereuse. T'as compris? فهمت شنو Non, نقول لك؟ je pense pas. Je pense pas parce que oui, c'est vrai que l'être humain a tendance à, si on lui interdit quelque chose, il va vers ça ou il se défoule après. Oui. Mais je pense pas. Je pense pas. Je pense que les gens ont peur. Ça, c'est important. Moi, dans mon entourage, les gens ont peur. Les gens se posent des questions. Et ça, c'est important. Et ça sera compliqué de se lancer comme ça. Ce que j'ai compris, c'est-à-dire après l'Aïd, ça sera le déferlement total, c'est ça. Je pense Je pas. pose juste la question, hein, je sais pas du tout, non. Moi, à mon avis, je ne pense pas parce que c'est déjà le cas, 17h, 13h, je veux dire, c'est pas très. En plus, l'Aïd, généralement, c'est voir la famille, après, avec la sieste, avec. C'est une journée d'ennui. Voilà. هذا شك عاود Voilà. ما تخافش فوالا صح صنوي في العيد. صديق اذا ما عندكش مشكل احكي لنا برك كيفاش انت راح تجوز هذا العيد مع الكونفينمون ماشي كيما قبل ماشي كيما العياد اللي فاتوا ما يقدرش يقول لك تجوزوا راقد Oui, non, alors, comment je vais le passer, je sais pas, on va improviser, on va rester à la maison, ça c'est sûr. sûrement. On va rester à la maison, en mois pour les premiers jours, parce que même si quelqu'un veut se déplacer, c'est pas possible. Donc, ça sera pas possible de se déplacer. Donc, c'est sûr qu'on va rester à la maison, on va manger des gâteaux. صح بصح كيفاش تعيدوا على الاقارب تاعكم Hein? كيفاش راح تعيد على لا فامي تاعك ما تقولهم صح عيدكم جو سي با Ben, il y a le téléphone, c'est pas. Moi, je me bloque pas derrière, sincèrement, hein, c'est mon avis. Moi, je me bloque pas derrière ça, que voilà, لازم نروح نشوف جدي ونسلم عليه je l'appelle, la غالب c'est le confinement, c'est ça, c'est la pandémie, on doit s'adapter, hein, c'est tout. هذه حاجه شخصيه تاعك كاين تاني وسيله واحده اخرى من غير الهواتف نقدروا نديروا دي زابيل فيزيو دركا عندنا Oui, Zoom. quand je parle appel téléphonique, ça veut pas dire que c'est juste appel téléphonique, hein, c'est appel vidéo, Messenger, Viber, WhatsApp, Zoom, n'importe quel moyen de communiquer. Ouais. Mais je pense que c'est faisable. Je veux dire que c'est faisable. Chacun comprendra. D'autres seront plus touchés par ça parce qu'ils ont cette habitude-là. Je comprends les gens. Je respecte beaucoup les gens qui sont un peu frustrés par ça parce que pour eux, l'Aïd c'est en famille, le Ramadan c'est vraiment en famille, une grande famille et tout. C'est vrai que c'est triste, mais voilà, on est obligé de s'adapter. Je veux dire, c'est. Nous avons Souhila Zerrouri qui nous dit sur le live Facebook beaucoup de gens sont inconscients. Je pense que les autorités s'adressent à cette catégorie d'individus. Voilà, c'est pas faux quoi.
Il faut penser aussi à cette catégorie, mais inconscient, hein, peut-être qu'ils n'ont pas les éléments, la matière grise pour apprécier la situation. Quand je dis apprécier, c'est voilà, c'est dans le sens appréciation, mais dans le sens aimer ou la liker. J'espère que vous avez compris. شوف حمزة شوف حمزة شوف le problème c'est que maintenant les gens, il y a des gens qui sont inconscients, il y a des gens qui sont conscients, il y a des gens qui sont conscients mais qui sont obligés de sortir, il y a des gens qui sont inconscients mais qui ne sortent pas en même temps, hein, parce qu'il y a des gens inconscients mais qui font l'effort de ne pas soi-disant sortir, mais ils font autre chose. Oui. Maintenant, il doit y avoir une conscience collective. Cette conscience collective-là, on peut pas être tous de la même manière. Bien sûr, oui. Comme tu comprends ce que je veux dire. Maintenant, chacun est obligé de s'adapter. Par exemple, moi, je suis à Oran, ma mère est à Tizi Ouzou, on s'est pas vu, ça fait, je sais pas, plus de 5-6 mois. Au-delà du confinement, quoi que ce soit, c'est vrai qu'elle me manque, que je lui manque, etc., etc. Mais voilà, on est obligé de s'adapter. Il faut pas en faire toute une. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il faut pas en faire toute une histoire. Maintenant, on est obligé de s'adapter. On s'appelle, on discute, on essaye de rigoler. On peut même faire un appel Messenger avec 12-15 membres de la famille. Généralement, tout le monde a un smartphone aujourd'hui. C'est pas un souci, ça. Ça, c'est pas du tout un souci. Ouais. Franchement, Allah, avec Facebook. le boussin تاع العيد, etc., etc. Bon, moi, ça me fait, je me dis, Moi, ça m'arrange, là, ça m'arrange. Hein? Franchement, ça nous arrange. Niveau Boussan, ça nous arrange. Oui, voilà, je veux dire, bon, ça c'est. Après, il y a des gens que, quand je vois sur les posts Facebook, il y a des gens qui parlent de Salat al-Eid, il y a des gens qui parlent de la famille. Il y a des gens qui parlent le khabta, parce qu'à un moment donné, les gens vont vouloir boire aussi de l'alcool. Chacun a son problème. Donc, dans tout ce Ça commence déjà à parler de khabta. Khabta stenda, khabta. Non, mais ça commence déjà à parler khabta barra. Oui, parce que les gens aussi se posent ces questions-là. Aussi, il y a des gens qui se disent, voilà, j'ai besoin d'une bouteille. Chacun a envie de quelque chose. Maintenant, on est tous obligés de se dire, à un moment donné, voilà, il y a cette pandémie-là. Maintenant, si on veut combattre cette pandémie-là et faire comme a fait la Tunisie ou le Maroc, qui sont nos voisins, qui sont un exemple, hein, à suivre, oui. Ok. Si on veut exterminer la population algérienne, c'est pas dire. On doit نخرجوا كاع واحد يعطس على الاخر نكملوها. Merci Siddiq, يعطيك شكرا الصحة. صديق يعطيك الصحة. Si tu passes par Alger, passe à Radio M. Non, Corona. Merci Siddiq, سلمنا على الجماعة وتهلا. Bon courage à vous. Bon courage. Merci, salut شكرا. خويا. يا شهرزاد يا عمروش، عن ماذا تحدثين؟ نعود نوليو نقطة الاتصالات، كيفاش راح تكون الاتصالات الهاتفية ولا حتى كي قلنا لي زابيل فيزيو، يعني اتصالات بالصوت والصورة. يوم العيد نشوف شخصيا نشوفها أن ربما بعض التطبيقات راهي منحت الفرصة كيفاش نجوزوا العيد، بمعنى أنه ما حش نكونوا وحدنا، نقدروا نجتمعوا احنا كامل كعائلة وعائلة واحدة أخرى من أقارب تاعنا ونهضروا في أبل فيديو. يعني ابسط الاشياء اللي نقدروا نديروها. ايضا حتى هذه راح تلعب على الحاله النفسيه تاع العائلات اللي راهي كونفيني عندها شحال، اللي راهي تحت الحجر الصحي اللي عندها شحال، ربما راح تنقص او تخفف عليهم شويه هذا يعني الضغط النفسي اللي كاين في الدار. جيسبر برك لو ديبي انترنت ما يموتش من لا شارج. صح. ديجا في العيد غير لي زابيل تسي تعيط ما تقدرش تحكم باسكو الناس كاع تعيط en même temps. Donc voilà, t'imagines si on perd aussi ça? Oh my god. هاكا تخلصينا في العيد. هذا واحد ما يقدرش يخرجنا على العيد. يعطيكم الصحة خوتي، شكرا جزيلا. دونك سيغ سيت بالي ماجوي ان شاء الله. نعاودوا نوليو برك تركيا. عندها امس نظن ان الرئيس التركي اردوغان قرر كيفاش تكون اجواء العيد، عيد الفطر. كاين حظر كلي لأول مرة تركيا تطبق الحظر الكلي، حظر التجوال الكلي على كامل تركيا. 83 مليون نسمة ما يقدروش يخرجوا، ممنوع عليهم الخروج. شحال المدة حمزة؟ ما على بالك شحال المدة؟ شكون؟ تركيا شحال المدة ما يقدروش يخرجوا؟ والله ما على بالي. 4 أيام.
ماشي يومين سيريو 4 ايام انتردي حجر انتردي وين وين يشروا وين يقضوا هذا هو قرار رجب طيب أردوغان. وأيضا بالنسبة للمساجد صح تركيا الناس يتبع شوية بدأت تعاود تفتح المساجد تاعها لكن مش تفتحها باش الناس يروحوا يصلوا وإنما راهي توجد باش تفتح يوم 29 ماي معناتها الجمعة المقبل. وبهذا نختم الشوط الأول من مرانا الساكتين ما تروحوش بعيد. on revient dans quelques instants sur le 021 78 24 45 021 78 24 45 ابقوا معنا. Cause you are the only one. The only one. مرحبا بكم من جديد في الشوط الثاني من مرانا الساكتين en compagnie de notre ami et notre collègue Shahrazad Amrouche qui va nous présenter le Corona Trend. تتابعون فقرة كورونا ترند بعد الفاصل. أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء تحقيق مستقل وشامل استجابة لدعوات معظم دولها الأعضاء وهذا لكشف طريقة تعاملها مع وباء كورونا. وكانت الولايات المتحدة على وجه الخصوص أكثر الأعضاء انتقادا لاستجابة المنظمة للوباء حيث وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا قاسيا لسياسة المنظمة في تعاملها مع الأزمة واصفا إياها بأنها دمية في يد الصين. في خبر آخر أعلن بيل غيتس أن مؤسسته الخيرية رصدت هبات تقدر ب40 مليار دولار لإيجاد لقاح لفيروس كورونا خلال هذا العام. كما دافع غيتس عن منظمة الصحة العالمية ضد اتهامات ترامب الذي قال أنها أساءت في الاستجابة للفيروس. وتوقع غيتس ألا ينفذ ترامب تهديده بسحب تمويله لمنظمة الصحة العالمية. وفي خبر آخر ومع تضارب توقعات حول مدة استمرار جائحة كورونا الدكتور كارول سيكورا كبير أطباء الأورام السابق بمنظمة الصحة العالمية كتب على تويتر: هناك فرصة حقيقية بأن يحترق الفيروس بشكل طبيعي قبل تطوير أي لقاح. وأضاف: أعتقد أن لدينا مناعة أكثر مما هو متوقع. من جهة أخرى أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزارة الدفاع البنتاغون تتوقع أن تكون هناك موجة جديدة من فيروس كورونا خلال العام القادم ولن يظهر لقاح فعال ضده حتى صيف عام 2021. وفي آخر خبر توقع البروفيسور كارل هينيغان مدير مركز الطب المبني على الأدلة بجامعة أكسفورد البريطانية توقع انخفاض عدد الوفيات اليومي بسبب كوفيد-19 إلى 0 تقريبا بحلول نهاية شهر جوان المقبل. وسجلت بريطانيا على مدار الأيام القليلة الماضية انخفاضا في عدد الوفيات بسبب كورونا في المستشفيات والمنازل ودور الرعاية. بهذا الخبر نختم معكم فقرة كورونا ترند لنهار اليوم. Merci Shahrazad Amrouche. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur ce sujet? ننتظر اتصالاتكم على الرقم 021 78 24 45 اتصلوا بنا واحكيوا لنا على موضوع اليوم اللي هو jusqu'où irez-vous en termes de kilomètres, sachant que Makash les voitures, le déplacement est interdit en voiture les jours de l'Aïd, les premiers ou deuxièmes jours de l'Aïd. Le couvre-feu commence à 13h au lieu de 17h. Donc voilà, à peu près jusqu'à maintenant c'est une bonne décision. C'est moitié-moitié, on va dire, c'est 50-50. Donc voilà, dites-nous un peu ce que vous pensez de cette décision. Dites-nous surtout ce que vous allez faire, comment vous allez vous comporter les jours de l'Aïd. Moi personnellement, je vais rien faire, absolument rien faire. Ma mère m'a dit de venir rester chez elle ces 2 jours, mais je pense pas que ça soit une très très bonne idée, hein, on sait jamais. Est-ce qu'on est malade ou est-ce qu'on est malade? On est tous les jours ici, FF Studio. Donc voilà, je pense que c'est une mauvaise idée que d'aller voir sa famille. Je pense que reprendre la sociabilisation ou reprendre une vie sociale à proprement parler,
Je pense que mazal الحال en fait. Donc أنا شخصيا plus je pourrais limiter mes déplacements vers ma famille ou là, plus je pourrais le faire et plus longtemps je le ferai. Donc voilà, هذه رأيي الشخصي. Vu que ما كاش بزاف لي زابيل اليوم انت ما هو رايك الشخصي نفس الراي خاصه مع نشوفوا ان هناك شيء ارتفاع ولكن ملي بدا رمضان وحنا نشوفوا عدد الاصابات راهي يوميا 200 cas par jour à peu près en moyenne تقريبا 200 حاله يوميا 200 حاله اصابه بكورونا يوميا وحالات الوفاه اللي راهي تقريبا ثاني نقولوا 10 حالات يوميا فهذا شيء اكيد انت راح تتجنب انك تلاقى بالعائله تاعك تخاف يكون فيك المرض وانت ما على بالكش Donc il s'agit même pas pour moi de Yamat العيد ولا c'est vraiment ولات في حياتنا حتى قبل العيد يعني راني داير هاك شغل انا c'est stratégique à moyen long terme. Nous avons un appel téléphonique avec nous, je crois que c'est une dame. Bonjour madame. صباح الخير حمزة. صباح الخير. صباح الخير صباح النور. شكون صباح معنا؟ النور صباح الخير c'est Lamia à l'appareil. Bonjour Lamia et مرحبا بك. صباح الخير, vous m'entendez bien? Oui, Très super, bien. 5 sur 5. Bon. Je me permettais de vous appeler parce que je crois que vous abordez aujourd'hui la question du déconfinement et du confinement par rapport à l'Aïd Oui, al-Fitr, c'est ça? c'est ça. Voilà, je souhaitais peut-être vous donner déjà un premier retour par rapport à ce que nous vivons ici en France. Super. Alors, vous le savez peut-être, il y a en ce moment un débat assez houleux par rapport au déconfinement qui est prévu par rapport au lieu de culte. Oui, Donc voilà, par rapport au fait, il y a aussi les fêtes juives et chrétiennes, notamment la Pentecôte qui va arriver d'ici le 28, le 29 mai. oui, Donc on a prévu justement de déconfiner pour rouvrir les lieux de culte et permettre l'organisation des célébrations et des cérémonies. La question qui se pose maintenant et le débat qui se pose, c'est pourquoi on n'aurait pas ouvert les lieux de culte un peu avant, c'est-à-dire ce qui pourrait correspondre à l'Aïd oui. pour les musulmans. Mhm. Donc ça, c'est un débat qui est un petit peu qui fâche beaucoup parce qu'on envisage ça. On regarderait ça d'une façon un petit peu discriminante par rapport à la communauté musulmane qui se dit pourquoi on n'ouvrirait pas les lieux de culte et permettre une célébration de l'Aïd comme tout le monde le 24 au lieu que ça intervienne un peu plus tard. Bon. Bah parce que c'est dangereux. Pardon ? Parce que c'est dangereux, tout simplement. Parce que c'est dangereux, oui, parce que voilà, on essaye tous de se plier aux règles de déconfinement Oui. qui se font de façon progressive. Voilà, ça peut fâcher, ça peut susciter des incompréhensions. En effet, Oui. c'est légitime, ça se comprend. Mais bon, voilà, aujourd'hui les décisions restent telles quelles. On ne déconfine pas encore, on n'ouvre pas les lieux de culte parce que ce sont des lieux de grands rassemblements. Et je ne pense pas qu'on puisse encore respecter, si vous voulez, les règles de distanciation physique, respecter les protocoles d'hygiène et de sécurité qui permettraient à tout le monde de pratiquer, de célébrer l'Aïd de façon optimale et de façon sécurisée, si vous voulez. Voilà. Maintenant, est-ce bien utile de dire pourquoi les autres et pas nous? Je ne sais pas si c'est un débat. J'ai l'impression que ça va être encore un débat un peu stérile qui va remettre au goût du jour les discriminations avérées ou supposées envers certaines communautés. Oui. Bon, voilà, peut-être aussi rester rappeler constamment. Je le fais constamment. Peut-être que et avec insistance d'ailleurs. Qu'il y a on est dans une situation particulière, inédite. Voilà, on n'a pas tellement le choix et c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des changements, des améliorations, des choses positives qui vont nous arriver. À la limite, on attendra peut-être patiemment l'année prochaine, on avisera. J'ai envie de dire les choses comme ça. Oui. C'est pas parce qu'on a... Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je pense que voilà, c'est même pas il n'y a pas d'équivoque. Le côté sanitaire prend tout le dessus sur tout le reste, en fait. Pour moi, c'est très simple. On est d'accord, on est d'accord. Maintenant, au-delà de la célébration ritualisée extrêmement importante, Oui. on reviendra toujours à l'essentiel, c'est d'abord protéger la vie humaine. Exactement. Protéger la vie humaine. Bon, Oui. voilà. J'espère que on sera tous dans la raison, en se disant bon, voilà, voir au-delà de la contrainte, Oui. peut-être le côté le plus positif et le plus important de l'affaire, c'est de continuer à se protéger. Parce que voilà, le virus est toujours là, il circule, il est toujours aussi dangereux parce qu'on ne le connaît pas très bien, Oui. et puis on avisera. Voilà. Super. Merci, Lamia. Ma salama, merci à vous. سلامة. Merci pour ces conseils avisés. يعطيك الصحة et merci pour l'appel. صحة عيدك. فطوركم et صحة عيدكم. صحة عيدكم. عيدكم Merci, مبارك. Lamia. Merci beaucoup. صحة. Au revoir. Salam à Lamia. Donc voilà, comme Madame Lamia nous l'a bien expliqué, très très bien explicité, voilà, le côté sanitaire, normalement, il devrait prendre le dessus sur le côté religieux et ethnique, et voilà, quoi, sans se prendre trop la tête, quoi, parce que voilà, باينة باللي que le côté, la sécurité تاع العباد جوز avant le rituel religieux. Qu'est-ce que tu penses? باينة هذه. شكرا جزيلا. لازم الإجراءات الوقائية. لازم الإجراءات الوقائية. 021 78 24 45 فاصل موسيقي ونولو ليكم. Cause you are the only one. The only one. مرحبا بكم من جديد. كاين الكرسي هذا ديال حسم الله زفيطي. مرحبا بكم من جديد امي دو راديو ام 021 78 24 45. شهاك زفيطي تا انفي دو بروندر ان زفيطي. لا لا حر بزاف. ما نقدرلوش. ماني فيك. نذكروا باللي جات دانكو وفجأة جات. الأغنية اللي جازت هي لوردة الجزائرية. كان أحد لي فان ولا أحد متابعي راديو أم في يوم الوفاة، ذكرى وفاتها، طلب الأغنية. اليوم الفريق التقني حقق له الطلب. وكاين واحد اخر ثاني انا بوني كتب لنا تما كاين منا وكاين منا كتب لنا موسيقى تاعكم تاعي شغل ديروا شغل راكم ديروا بالعاني. كل واحد ذوقه الموسيقي. كل واحد ذوقه الموسيقي كيما الكونفينمون كاين 50 pour 50 contre. Voilà, c'est la radio des parités, la radio des libertés, contrairement à ce que beaucoup pensent. عندنا مكالمة هاتفية أخرى. معنا سمية من الجزائر العاصمة I think. الو الو سمية، مرحبا بك وصباح الخير عليك. صباح الخير عليكم. صباح صافا النور. لاباس الحمد لله. وانتي واش راكي سمية؟ والله غير الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا واش ربي. تقولي لنا على موضوع اليوم سمية؟ بون انايا كيما يقول لك حنا رانا نورمالمون والفنا ديجا الكونفينمون. جو بونس كو لي الجيريان فهموا لا نيسيسيتي تاع هذا الكونفينمون الواجب تندارت ورانا والفنا. ابخي بور العيد حنا بيرسونيلمون اون فا ريستي على لا ميزون et je pense que il faut rester à la maison. ايوا. دونك صح سي سا فا تري ديفيسيل. الواحد ما حاش يزور الاهل تاعو كما قال لك ماشي موالفين مي بنادم كيخمم مي يفو با يكون ايغويست افونتو. بنادم كيخمم في والديه، كيخمم في خاوته، كيخمم في المصلحه تاعهم صحتهم. جو بونس كو حيخليه يريح في الدار. ابخي الحمد لله نورمالمون مع الوسائل هذوما والتكنولوجيا المتطوره يا با كو لابيل تيليفونيك، يا لابيل فيديو وين تقدر بنادم يتصل مع الاقارب تاعو يهنيهم بالعيد، تقدر تقصر كما قال لك إليميتي. دونك حاجه مليحه. سمية، انت وين حتجوزي ربما يوم تاع العيد؟ اذا ربما سابقا كنت تروحي تشوفي العائله بالسياره، هذه المره ما كاش سيارات، كي حتخرجي ولا ما حتخرجي؟ واذا انت اسك العائله تاعكم كبيره ولا صغيره؟ بون حنا العائله تاعنا ماشي كبيره مي مالفين نتلاقاو كاع في المنزل تاع الوالدين، نتلاقاو مع الاخوان، نروحوا نزوروا تانيك، نروحوا المقابر. حنا عندنا العاده هذيك تاع المقبره نزوروا نترحموا على الاهل تاعنا المتوفيين. مي هذا العام ان شاء الله باذن الله ندوزو في الدار. علاش؟ كيما قلت لك
بنادم خصو يكون ايغويست، بنادم لازم يخمم على غيره، يخمم على نفسه، يخمم على الاهل تاعو. وهذا كما قال لك دافع كبير باش واحد يقعد في الدار يعني. مي مالوغوزمون جيسبر كو يابليكيوها نهار تاع العيد، باسكو شفنا انا بيرسونيلمون عندي نعرف عباد اللي عندهم اوتوريزاسيون. تعرف شنو هذيك الاوتوريزاسيون؟ جابوها معرفه ماشي اوتوريزاسيون قال صح جابها على جال المهنه تاعو، على خاطر المهنه تاعو تسحق اوتوريزاسيون باش يسيركولي اون دور لي زور تاع الكونفينمون. كاين بزاف عباد نعرفهم عندهم دي اوتوريزاسيون معرفه و ils ont profité de ça pour sortir في رمضان، باش يخرجوا يسهروا في رمضان. جيسبر كي فون با فير لا بيتيز ويخرجوا بها نهار العيد. دونك جو بونس كو سي بيان في بور او هاد لا كاتيجوري تاع الناس كي داروا لهم تاع l'interdiction de sortir avec voiture. Donc après est-ce que même je pense que même avec l'autorisation تقدر تخرج مع la voiture, mais j'espère qu'ils vont pas aller loin باش يزيدوا يخرجوا يروحوا يعيدوا على الاهالي تاعهم. باسكو المرض هذا ما تقدرش تعرف كاش حتلحقوا البنادم، ما تقدرش تعرف اسكراهو فيك. دونك اوتون واحد يقعد في دارو يعيد في دارو، يعيد مع العائله معاه في الدار. والاهل كما قلت لك عندنا التكنولوجيا، عندنا الهاتف، عندنا الانترنت، نقدروا نتصلوا هاتفيا ولا نتصلوا بالكاميرا. يعني حاجه ماشي كما قال لك اللي حدوا من كاع الحياه، مي حاجه اللي بنادم لازم يدير فيها شويه جهد باش يريح ديفينيتيفمون. سمية كاين ربما انت عندكم في الدار عندكم اطفال ولا قولي لنا ما على باليش، الاطفال ربما هما اللي رايحين يتقلقوا بزاف نهار العيد باسكو ما حينش يخرجوا، واش رايك؟ احنا عندنا اطفال في الدار، مي بصح الاطفال راهم اصلا متقلقين من النهار اللي بدا الكونفينمون. صح. دونك جو بونس راهم والفو كسوا واحد صغير ولا واحد كبير. ويعني حاجه المليحه تاع الاطفال تاعنا تاع دوكا يسو انتيليجون. دونك واحد صغير جا كي تفهموش معناتها الكورونا وعلى شرونا قاعدين في الدار وشنو هو هذا الحجر الصحي، تعلموا ياخذ الاحتياطات ديالو كاش يغسل يديه، كي زعما كي يجي باباه من برا يجيب عفسه ما جا ديجا ديك الطفل كي تفهموا الطفل راهو يكون عنده هذيك حيستوعب المعنى تاع هذا الكونفينمون. دونك حيصبر معاك نهار العيد. انا جاب لي ربي الاطفال الصغار ما حش يضرونا، اللي يضرونا اللي هما الكبار، الاطفال الكبار، الاطفال الكبار اكزاكتومون خويا العزيز. دونك انا نقول لهم سورتو هادوما اللي جايبين لي زوتوريزاسيون معرفه، ربي يهديكم. سي ان بون سوجي هذا لي زوتوريزاسيون معرفه باسكو كاين منها بون معرفه كونطون يهديهم فريمون، ربي يهديهم باسكو فوالا باسكو سي فريمون ان في جار واش راهو صاري كاع لي هادوما اللي راهم يزيدوا كل يوم. انا توجور دي ما في بلادنا يعني ربي يرحمهم ويصبر اهاليهم. دونك صافي فريمون بور. دونك l'inconscience je pense qu'elle est pas vraiment, on n'a pas vraiment abouti le bout تاع l'inconscience. voilà. ميرسي سومي، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة سومي. يعطيكم الصحة نتوما، نقول لكم صحة عيدكم. صحة عيدك. وقعدوا في دياركم. والله صحة عيدكم وقعدوا في دياركم، سي تري بيان. صحة عيدك سومي، صحة عيد كل العائلة. ميرسي. بسلامة صحة. بسلامة. وثاني بارابور aux enfants، les enfants ساهل يتمد لهم تليفون طابلات سي بون. شوية باسكو شفنا لو كان تشوف كي تعاودوا حلوا المتاجر، الاطفال كانوا يقولوا لهم لماليهم شريوا لنا حوايج العيد، وبعد التما بداو يخرجوا كامل العائلات مع اولادهم ويشريوا لهم حوايج العيد، ومن بعد عاودوا غلقوا كما شفنا هذا القرار عاود سحبوه. تفكرهم تقول لهم باللي ما كاش العيد هذا العام، فشويه تجيهم صعيبه. نظن ماذا بينا الناس يعيطوا لنا يقولوا لنا كيفاش راح العيد ريبورتي هذا العام، العيد ريبورتي نورمال. نحن نسمعوا دحمه الحراشي ونقولوا لكم مرحبا بكم من جديد في استوديو مرانا ساكتين، استوديو راديو ام. افيك نو الاستاذ راني نسمع الحاس. بقى على خير، صحة عيدكم، بقى على خير، صحة فطوركم وصحة عيدكم. يا في دي زانفيتي دي زابوني تاعنا جاو طلعوا علينا، يعطيكم الصحة. معنا الاستاذ مصطفى بوشاشي. باردون بور لاتونت مسيو. استاذنا الفضيل والكريم والمحترم مصطفى بوشاشي.
مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذنا الفضيل، وش راكم؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. شكرا جزيلا، يعني خديت شوية من وقتك باش تجاوبنا على الأسئلة تاعنا الأستاذ. سعيد بكم، انتم تقوموا بعمل رائع. بارك الله فيك أستاذ بوشاش. الحرية في الجزائر على هذه كل المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بذلك نحن نشجعهم ونؤازرهم، وواجبنا أن نقف معهم ونشاركهم. شكرا جزيلا الأستاذ، وأنت يعني القدوة تاعنا وune inspiration qui ne faiblit pas. Monsieur بوشاشي، البارح كنت برفقة عبد الغني ماضي باضي باردون ماضي الأستاذ نور الدين أحمين أوسي، كنت في البيض سيدي الشيخ باش يعني باش تأدوا الخدمة تاعكم. اسكو vous pouvez nous en toucher deux mots parce que voilà parce que la finalité ما كانتش يعني محمودة بزاف. شوف، كاين العربي الطاهر اللي هو مناضل منذ عشرات السنين، مناضل حقوقي. نعم. وكان حتى رئيس فرع الرابطة في البيض. نعم. والشاب بوضياف بوسيف محمد تم اعتقالهم يوم الخميس. نعم. ودخلوهم للحبس، والبارح كانت المحاكمة تاعهم. التهم اللي طبعا الاشياء اللي ارتكبوها هم انهم نشروا في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فمنشورين بالنسبه للعربي الطاهر حول شرعيه الرئيس نتيجة الانتخابات اللي وقعت في 2012، ولكن بعبارات بسيطة يعني. وبعد ذلك يعني قال باللي إذا هل تستطيعون القيام بمحاربة الفساد إلى غير ذلك. أعرف منشورات يعني بسيطة ما فيهاش حتى حاجة اللي تجرح. يعني الدستور يضمنها أستاذ؟ يضمنها حرية التعبير. نعم. حرية التعبير في الشأن السياسي ليس في الشأن الشخصي. نعم. والشاب دار بوست يعني منشور حول العدالة، وبأن هذه العدالة ليست مستقلة وفاسدة نتيجة اعتقالها الشباب. نعم. تاع تيميمون يدخلوهم للحبس. نعم. مناظرين هذو هما الاشياء اللي في الملف كيفوها بانها للرئيس ومساس بالرئيس. نعم. واهانه للسلطه القضائيه بالنسبه للبوضياف، وكذلك يعني عرض او نشر اخبار مغرضه. القانون الجديد اللي داروه في نهايه الشهر اللي فات او بدايه الشهر هذا تاع باي. نعم. اللي نشر اخبار مغرضه. اذا طبقوا القانون هذا على الشاب بوسيف، طبقوا عليه الماده 196، مع انه ما نشر حتى حاجه، نشر على المتابعه اللي وقعت لهؤلاء الشباب تاع الحراكيين تاع تيميمون، وباللي العربي الطاهر جاتو كونفوكاسيون من عند لابوليس في البيض سيدي الشيخ. نعم. هاي الوقائع المنسوبه اليهم. اذا كيفوها تكييف خطير يعني، واعتبروها بانها جرائم، مع ان هؤلاء لم يرتكبوا اي شيء يخالف القانون ولم ينشروا اي اخبار. لكن الطامة الكبرى يعني الشيء الخطير هي هذه العقوبة اللي أنا نقول يعني باللي في هذه السنة رفعت كثير من قضايا الحراك، لكن الأسبوع هذا أصبت بإحباط شديد، لأن تلاحظ من خلال إذا حكموا عليهم 18 نشهر حبس نافذة. نعم. في عشية ليلة القدر، في
3 أيام أو 4 أيام قبل عيد الفطر المبارك. فتساءلت يعني بكل يعني كيفاش وصلنا إلى هذه الدرجة من أن حريات الناس وكرامة الناس واعتبار الناس لا معنى له في الجزائر الجديدة. أستاذ نعم. بما أن يعني الدستور هو الذي يضمن الحريات ويضمن لنا يعني ممارسة حرياتنا كأشخاص وكصحفيين، يعني بالنسبة لخالد درارني بالك تشوفوهم بعد إن شاء الله سلم عليه، هل هذا يعني هل هذه الممارسات يعني طعن في الدستور في الخطاب السياسي وفي الدستور يعني طبعا. لماذا؟ لأن في نهاية المطاف يعني خطاب النظام نعم وأفعال النظام متناقضة. أيوة. يهضروا على الحريات، يهضروا باش يناقشوا الدستور، وفي نفس الوقت لما يطرحوا هذه المسودة اللي يدعيه بأنها فيها كثير من الحقوق والحريات، يتم اعتقال عشرات الناس منذ اللي بدا الكورونا لليوم. ربما كاين أكثر من 100 متابعة. هناك عشرات الناس اللي رايحين يجوزوا العيد في الحبس لتصريحات وكتابات في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو حقهم الدستوري. إذا ما معنى؟ لأن هذه كاع حكاية على الأنظمة التعيسة غير الديمقراطية هي التي تقوم بوضع الحقوق في الدساتير ولكن في الواقع تنتهكها. تنتهكها. على هذه لا معنى لوضع الحقوق والحريات في الدستور إلا إذا كانت هناك نية صادقة للنظام السياسي. لا يبدو بأن النظام السياسي القائم اليوم في الجزائر عنده أي نية حقيقية للاستجابة لمطالب الجزائريين، لاحترام الحقوق والحريات، لاحترام دولة سيادة القانون. إن المتابعات الأخيرة تدل على شيء، بأنه بصدد حملة قمع كبيرة الهدف منها هو ترويع وترهيب النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، والنتيجة أن ليس هناك أي نية لاحترام الحقوق والحريات، ليس هناك أي نية للانتقال إلى جزائر جديدة ديمقراطية. مع الأسف الشديد إنه يضيع فرصة أخرى لكي تتصالح الجزائر مع نفسها وتذهب إلى مرحلة أخرى. القمع هذا سيؤدي من تأزيم الأوضاع السياسية في الجزائر ويشكل خطرا على الوطن ككل. أستاذ بوشاشي، هناك تأجيل في استئناف قضية خالد درارني، وشنو هي المعلومات اللي تقدر تعطيها لنا أكثر؟ هناك طلب إفراج اللي تم رفضه من طرف قاضي التحقيق، وتم استئناف هذا الأمر، أمر رفض الإفراج أمام غرفة الاتهام. اعتقادي هل المفروض أنها تكون تبرمجت، لكن ما زال أنا كنت مسافر اليوم دخلت، لكن غدوة سنتأكد هل هي مبرمجة أم لا للأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله. وانتوكا أستاذ مدخل بوشاشي، بلغنا السلام لخالد درارني وكل المعتقلين إن شاء الله. وتهلا في روحك انت بزاف لانك يعني قدوه تاعنا ومشكور على كل ما تفعله استاذ، وصحة عيدك وبارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا، مع السلامه وصحة فطوركم. مع السلامه. شكرا جزيلا استاذ، ربي يحفظك. God bless you مدخل بوشاشي. Thank you. You're welcome. علاش كوبيتو؟ علاش كان نوضنا ديسكسيون en anglais. Are you still here استاذ؟ I'm still here. Thank you so much for sharing with us your friend Khalid Rami right now. Yes. To wish him happy Eid Mubarak. نتمنوا له عيد مبارك سعيد، ماذا بينا يكون سعيد عليه والله. ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ، بقى على خير. اوكي. سلامة. نتمنوا يكون في ظروف احسن من اللي راهو فيها خالد درارني وكل سجناء الرأي. بقى على خير استاذ. مع السلامة. صحيتو.
شكرا جزيلا استاذ بوشاشي 021 78 24 45 فوالا لو بتيت ابل كي في دو بيان كان عندنا اون يو وي كاين ايضا اليوم نبقاو مع معتقلي الراي في محكمه عين تيموشنت قسم الجناح. التمس وكيل الجمهوريه 9 سنوات حبس نافذه ومليون دينار غرامه ماليه في حق معتقل الراي هشام صحراوي. On a les résultats du sondage. Hein. Combien êtes-vous prêt à marcher le jour de l'Aïd 2 km, 39% قال لك نمشيو 2 km, 28% يمشوا 5 km, 16% يمشوا 10 km et 17% يمشوا 15 km. Donc c'est les 2% qui gagnent. تحسب رانا في صال 2 km ماشي %. تحسب رانا في صال دو سبور. واش قلتي لي؟ انت قلت لي 2%. Les 2 km gagnent avec 39%. Merci Shahrazad. Donc voilà, on sait que 39% de ceux qui nous suivent marcheront 2 km le jour de l'Aïd. Voilà, c'est une information très utile. 021 78 24 45 نروح نشوفوا فيديو جابتها لنا شهرزاد. ما جبتها انا بعتوها لي ماشي ما جبتهاش بون بعتوها لي. نشرح برك الفيديو هي الاطفال اللي راهم كونفيني في الدار ما كاش وين يلعبوا. نشوفوا هذا الاب واش دار لهم. يب Jane, you want to go? I'm so excited. Jane, come on. Jane, come on. Jane, go. Ready? Set. Go. ميرسي شهرزاد. بون ديجا باش دير عفسه لازم تكون عندك دار فيها دروج ويتشي صعبه معليش هذه فكره للناس اللي عندهم ديار فيهم دروج تمسخري به تقولي لي بون بغاف. معليش شكرا جزيلا شهرزاد عمروش. هاد العفسه اللي ساكنين في لي باتيمون شو عندك اللي ديال عندهم من الفوق الباتيمون ما كاش هذه شهرزاد ما كاش. ما اناش في حيدر هنايا انا في الجي سونط وي اونكور غاكنا قال لي عندك الحق يا خويا. فوالا 021 78 24 45 شهرزاد عمروش حبت دير دروج في دارها باذن الله. ندير سرساحيه باش ديري سرساحيه ان شاء الله ربي يقدرك وان شاء الله يعطيك ربي دار تاع 3 ايطاج كيما يورينا هذا. فوالا سيتي تو بور نو. اسكو عندك اضافه تضيفيها؟ ما عندناش اضافه. نقدروا نعطيو ملخص لنهار اليوم. نعم. المكالمات اللي جاتنا ناس شاركتنا برايهم. كاين اللي كما قلنا مجموعه من الناس اللي يقولوا راهم مع القرارات تاع الحكومه فيما يخص الحجر الصحي والموعد تاع الحجر الصحي اللي كان حتى الواحده زوالا حتى لغايه 7 صباحا من نهار الموالي. وكاين الناس اللي رفضت هذا الحجر باعتباره انه ما راحش يعني ما راحش فريمون ولا ما راحش حقا يغطي ان الناس ما راحش تلاقى بعضها ولا يعني كانوا قادرين يديروا حجر يكون مناسب اكثر. وايضا كما قلنا هناك تطبيقات اللي تقدر العائلات تتلاقى بعضها. معليش لو كان افتراضيا يتلاقاو تطبيقات الزوم ولا الفيديو لي زابيل فيديو اللي يشوفوا بعضهم. وان شاء الله نتمنوا عيد مبارك لكامل المتابعين تاعنا وكامل الناس والامه الاسلاميه. ان شاء الله tu pourras نقدروا نقول لهم ثاني غدوه صحيتكم. دونك فوالا سوجي اليوم قلت اليوم. Donc en gros que ça soit une bonne ou une mauvaise décision de la part du gouvernement, c'est pas, je pense pas qu'il faille s'attarder trop sur ça. Le plus important c'est que كامل الناس يعرفوا باللي le virus مازال يكزيستي باللي restez chez vous كما قالت لنا سميه صحيتكم et restez chez vous. Si vous sortez portez une bavette. Si vous avez pas une bavette ديروا قماش ولا ديروا شحال n'importe quoi parce que راهي اجباريه رغما malgré la non disponibilité يعني partout ماشي كامل الناس عندهم. Donc voilà, soyez vigilants, soyez responsables surtout et voilà sinon ان شاء الله ربي يجوزنا على خير
من هذه المرحلة. شكرا غاغنار مستر روبوت، شكرا جزيلا خويا امين l'artiste تاعنا، رضا le professionnel de la réalisation، زهير ابرغان dans la réalisation numérique. Merci beaucoup Shahraz Damrouch. شكرا لك. Merci beaucoup, شكرا. Voilà, merci à Ihsan Qadi, à tous ceux qui ont pris part à cette émission et qui prendront encore part à cette émission. Parce que Maranes Sektin, ou parce que Maranes Sektin, c'est pas fini, hein, ça ne fait que commencer. Aujourd'hui c'était le 35e numéro, demain c'est le 36. À demain, Inch'Allah.